ପିଲାମାନେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ତିନୋଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଇଛି। ତିନୋଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ସବର୍ଡିନେଟ୍ କ୍ଲଜ୍ ଏକା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେତେବେଳେ ନାଉନ୍ କ୍ଲଜ୍ ହେବେ, କେତେବେଳେ ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲଜ୍ ହେବେ, ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ଲଜ୍, କେତେବେଳେ ଆଡଭର୍ବ କ୍ଲଜ୍ ହେବେ। ତାଙ୍କ ଫଙ୍କସନ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ମୁଁ ତଳ ଆଡ଼ୁ ଯାଉଛି। They were present when Gandhi was assassinated. I know the time when Gandhi was assassinated. I know when Gandhi was assassinated. Main clause गुड़ाक मु अंडरलाइन करिछि। I know the time, they were present, एगुड़ा सब main clause। Assassination माने assassinate verb, assassinate verb तामाने होछि कोन हत्या करिबा। का हत्या करिबा? गोटे बड़ मनुष्य ग्रेट मैन को हत्या करिबा, वेरी इंपोर्टेंट पर्सन को हत्या करिया पाई एई वर्डटा लागे assassinate। ता नाउन होछि assassination। गांधी गोटे विराट मनुष्य महात्मा गांधी, तेणु तांका पाई लागिबो assassination वर्डटा लागिबो, assassinate वर्बटा लागिबो। ताल देखो तळ आडू जिबा। They were present when Gandhi was assassinated. सेमाने उपस्थित थिले जेतेबेले गांधी को हत्या करागला। ता ऊपरे आई नो दी टाइम, मु समयटा जाने जेतेबेले गांधी के हत्या करागला, when Gandhi was assassinated। ता ऊपरटा आई नो मु जाने when Gandhi was assassinated, केतेबेले गांधी को हत्या करागला। एका रहिछि सबऑर्डिनेट क्लज सब एका। कौन मु सूत्र कहिथिली? आखि बुझी देखिब जदि व्हेन लागिछि एडवर्ब क्लज, आखि बुझी कहब जदि व्हेन लागिछि बा व्हेयर लागिछि से एडवर्ब क्लज। ताले एठी मु कहबी व्हेन गांधी वाज assassinated, they were present when Gandhi was assassinated, subordinate adverb clause of time, adverb clause of time ହେଲା। ताले when लागिले आखि बुझी कहि दबो एटा adverb clause of time। मु तापर कहिथिली आखि खोली देखिबो जदि when पूर्वरे, when ना समयवाचक शब्द, when होउछे समयवाचक शब्द, when पूर्वर जदि समयवाचक शब्द थाए टाइम अछि। आखि खोली देखिबो जदि when पूर्वरे समयवाचक शब्द अछि, इवनिंग, नाइट, 2025 किबा टाइम बा मोमेंट किबा 9 o'clock 10 o'clock जदि समयवाचक शब्द थाए ताल सेटा हबो रिलेटिव क्लज। कारण रिलेटिव क्लज नाउन को बुझाए। टाइम बा नाउन, टाइम वाटा नाउन। ताहले व्हेन गांधी वाज assassinated ए सेंटेंस रहबो सबऑर्डिनेट रिलेटिव क्लज, रिलेटिव क्लज। qualifies the noun time, qualifies the noun time, qualifies the noun time ହେଲା। तापरे ओपरु जिबा। I know when Gandhi was assassinated, मु जाने व्हाट पचार, मु जाने आई नो व्हाट, मु कौन जाने गांधी को केते बेले हत्या करागला। उत्तर मिलगला। व्हाट पचारले जहां आंसर आसीबो सेटा जदि सेटा थाए क्लज ताले एटा नाउन क्लज। ताले एटा हला सबऑर्डिनेट नाउन क्लज। ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब नो
অবজেক্ট অফ ভর্ব নো ହେଲା তাহলে একটা রয়েছে সবঅর্ডিনেট ক্লজরে একটা ক্লজ রয়েছে সবঅর্ডিনেট ক্লজ একা কিন্তু সেମାନଙ୍କର ରୋଲ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଯାଉଛି ତାପରେ ନିର୍ଭର କରି ମେନ୍ କ୍ଲଜର ଭର୍ବ ଭରିକାକୁ ଦେଖିକିରି ଆମେ ଲେଖୁଛୁ ନାଉନ୍ କ୍ଲଜର ଏକମାତ୍ର ସୂତ୍ର ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ ପଚାରିବା ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣେ କ'ଣ ଜାଣେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଉତ୍ତର ଆସିଗଲା ତ ନାଉନ୍ କ୍ଲଜ ମୁଁ ଆଇ नो ଦି ଟାଇମ୍ ମୁଁ ସମୟ ଜାଣେ କେଉଁ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା ବୁଝଉଛି କାହାକୁ ଟାଇମ୍ କି ଟାଇମ୍ଟା ହେଉଛି ନାଉନ୍କୁ ବୁଝାଏ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍ ତାକୁ କୁହାହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲଜ୍ ଏଟା ହେଲା ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲଜ୍ ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ହୋଏନ୍ ଲାଗିଛି ଆଖି ବୁଝି କହିଦେବ ଏଟା ଭଲ କ୍ଲଜ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପିଲାମାନେ ଭଲ ବୁଝିପାରିଥିବ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସେୟାର କରିବ କମେଣ୍ଟ କରିବ ମୋତେ ପଚାରିବ ଆଉ ଯଦି କ'ଣ ସନ୍ଦେହ ରହିଲା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବ କରିଦେବ ରହିଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ